Ассалому алайкум тамошобинони шабакаи Маъмуразия. Имрӯз рӯзи чоршанбе. Мо қарор дорем дар чоршанбебозори ноҳияи Дӯстии Ҷиликӯл. Имрӯз 9 март. Дар ин видео навор кардагием говҳои гӯсаладор, ғуноҷино, буқачаҳо, буқҳо барои бастан навор кардем. Якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунем. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавем. Рафтем. Гови гӯсаладор пародаи маҳаллӣ дар чоршанбебозори ноҳияи Дӯстӣ. Якимзойда гӯсолаш ғуноҷин. Саҳару бега 4-5 литр шир дора. Якимзойда 7000 мега нарша савдо мешавад то 58 бозор кадаги 5800. Гови гӯсаладори пародаи маҳаллӣ якимзойд гӯсолаш ғуноҷин. Чанд шир дора саҳару бега 7000 гуфта истодага. Ширша аниқ чен кадаги нестем мега. Ани бисёр боша 2 литри 4 шир дора. 7 мега савдо мешава бо. Бозорда 5,5-6000 карда истай ҳозирашта додагиш нест. Гови гӯсаладор пародаи маҳаллӣ 8000 нархиш савдо мешавад. Сеимзой гӯсолаш ғуноҷина буқача буда. Саҳару бега 4-5 литр шир 8000 савдо мешава бо. Бозор чанд кад ошно? Накада ҳозирашта нарх кардаги нест бозор. ғуноҷини буғуз будааст. Яким гӯсолаш дашкамш 3 моҳа. Чанд гуфте нарша? 7000 гуфте истодага. Савдо мешава 6 бозор кадаги 6000. соҳибош наи бародаро мешава. барои мол кардан беҳтарин гове. Буқачаи ала средняи 5500 нархиш савдо мешава. Бозор 42-43 када иста ҳозирашта 4200-4300. Уна гови карпати фурӯшӣ бе гӯсолаи баширон 18000 мега нарша савдо мешава. 3 зойдаги будааст. 4 даршкамш 5 моҳа буғуз. ҳозирашта ширам дора 5-6 литр шир доштааст. нарша 18000 гуфта истодага бо савдо мешава. бозорам ҳарчи када истай аниқша нагуфт. 18000 савдо мешава бо. бе гӯсола. На буқачаи средний 6000 меган савдо мешава бо. бозор ами 5000 ҳозирашта када иста 5000 нақд ҳозир харидор дора. додагиш нест. пародашам бад нест. нормальная пародаш. ира чанд кадан? чанд гуфти худуд? онаишам буқачай 3500 мега савдо мешава. бозор ҳозирашта ира ҳичи кардаги нест. буқаи средний фарбетарай 5500 мега нарша савдо мешава. бозор баландиш 51-49-48 сар кадаги то 51 када истай ҳозирашта додагиш нест. ғуноҷини ёш барои кӯҳай барои мол кардан наёмад 2600 мега нарша савдо мешава. бозор 2200 кадай.
гунуҷини карпатмона 3500 мега нақша савдо мешавад. бозор 29 када 2900 сомонӣ када гар бозор. гунуҷина 3000 ровна када истамана. Най бухача. Бухачи зот я кад 2000. Баракамет. 2000 бездам боям ага. Насия 2500 бозор када истамана. Семшкара брезам. Дута гунуҷин мана. Салачо 2500 2700 савдо мешавад. бозор чанд кад бозор 22 23 бозор када иста 2300 2200 бозор нарх карда иста ҳозирашда. ира чанд гуфти ака? Чера? Якним касуня. Якним мана бухача. Якним када истан бозор 1500 сомонӣ. на бухача сия ёш 34 мега нарша савдо мешавад. 3100 сум бозор пурсида истаира. 35-36 гуфта истодин. 35-36 меган савдо мешавад. ҳар чанд бухая? чанд кадай майдара бухара? Пурсида аст чи накадин оли. чанд пурси? фақат ё нарша мепурсам мерава. наиш гунуҷин будай. ҳамира чанд кадан? гунуҷина 31 кадам. 31. Бухат яктам гунуҷина нарх кадага 31. на савдо шуда истай бухача. бухачара пародаша бинен, пародаш хубай. 4000 мега 4.5 ам гуфта истага савдо мешавад. бозор баландиш 3650 сум кадага 3500 ам ози пурсида истам. каме шози як ас омода 3000 мега пасти бада 3000 да. ма гунуҷин якум бор 2800 гирифтагӣ будааст. ҳозир 3600 гуфта истодагиянд. савдо мешавад. бо бозор ҳозирашда конкретна нарх кардагӣ нест. на бухаи средний 6000 мега нарша. пародара бине. пародаш хел хушрӯай. бозор 45-46 када истай. пародаш хушрӯ буда. на савдо шудааст буқаи кабуд, буқаи фарбе барои гӯшт гирифтай. 320 кило живой вес доштааст. 8850 сомонӣ харидагиай. 88,5. на буқаи средний барои бастана мешавад. майдатар наген агар 6,5 та мега нарша савдо мешавад. бозорда 6000 кадагиай. пародара бине. парода хушрӯай. бухао барои бастана алақати зард ҳар душа 12 та мега савдо мешавад. 11000 бозор када истаира. ҳар душа якҷоя. вале кашукаш дорам бо. буқаи калон, буқаи фарбеи карпат 12000 мега нархша савдо мешавад. бо бозор 100 сумш кам 11 та када истан ҳозир.
Вес чанка тарозу мундага 370 кило живой вес доштааст. Иш чи? И чанд пул? 8000 буда исия. Бозор чанд ка? 7000. Иша чи? Шам 7 такада истая бозор. Бародару савдо доранд. Ира чанд кади? نه یارو ششینی میکده ایستم نیده تشاهد سیمگیشو نمیدونم منه تا برا کلون شا چند کدن؟ 900 12 هردشم یا نرخ 1200 سودا میشوه قشخوره نه؟ بزرگ چند کن؟ بزرگ ساتسیم نه کلون شکل گیرم. بزرگ اوچه بچه‌ان. ایش دوگانیک داشته گو. چند پول دوگانیک داره؟ ایش خریدیم و ایش میفروشیم. چند خریدیم؟ 1050 سوم خریدیم. 1050. دوگانیک کدامش ایشه یا؟ یک تا بچه داشته 1050 سوم خریده است من. چالیش های افغان چالیش. ایرا چند کدام؟ دوگانیک داره؟ هیچ نکنه. بچه‌اش 300 کن ندادیم. 300 نه بزغلوش کنه. آنجی دک جایی بیای میره فروشی. چورا. داوش درچو منی بیام اینجا. کارا یکنیم گفتیم سودا میشه. اکای کلون یکنیم هزار میگه نرخش سودا میشه بابا. چند سالایی؟ یک 2 سال 3 سال است. 2 سال زیاد قریبی 3 ساله. بزرگ چند کده که؟ 1200 کد نداده میشه. 1200 نداده است. خارو داره ببینید. تکایم نه برادر بودای. او بود باشن подписчикایش هم یک подписчик тамошобини шабакаи мо будааст. Гап нест агар. Бузои очабача сурхак не ай кабут бачаш 1200. Алара бачам аланана. Бозор чанд кадака? Бозор чандика? Накада? بزرگ حضورشتا کنکریت نرخ کردگی نیست. بزرگ اوچه بچه منه. هر سشم اوچه بچه های. منه توخلیو برای مول کردم. 1200 سودا میشه و با. هزار سومی بزرگ پرسیده است. کوتره. توقع. تشا ما باراچه را بینین خارو داره بینین خارو داره ایرا 900 سوم میگه برای خارو داره دنبال بینین بلندش 700 کده است 600 550 هر کل پرسیده است صدا منو مایده دورا 600 میگن 450 500 بزرگ کده است مایده وشه من ایران 850 میگن 700 سیم بزرگ کده است 700 650 پرسیده است بزرگ من بزی اوچه بچه 1200 میگه 900 سوم بزرگ پرسیده است اوچه بچه را حضورش تا دودگیش نیست بازما بزی قصیر 1000 سوم میگه 800 سوم کده بزرگ قشخوره یا؟ هر دوشم قشخورچه
1000 сум мега савдо мешавад. Бозор 800 кадаст. 800 сомонӣ. Ҳардашам хушхор.